औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है सूरज गिरहन की वीडियो के साथ। ये सूरज गिरहन जो 21 सितंबर की रात लगेगा और आपको कैसे मुतासर करेगा, कौन सी तब्दीलियां लेकर आएगा, बड़े लंबे अरसे के बाद एक बड़ा तकरीबन खतरनाक जो है गिरन है और आपके तमाम ज़ोडिकल साइन को मुतासर करता नजर आएगा। कुछ चीज़ों के अंदर तब्दीलियां आएंगी, कुछ खुफिया मामलात, कुछ चीज़ें चेंज होती नजर आएंगी, कुछ राजों से पर्दा उठता नजर आएगा, कुछ सेहत के मामलात हों, चाहे वो आपके कैरियर हो उसके हों, तमाम चीज़ों के अंदर तब्दीलियां आती रहेंगी। और इस दौरान आपको अपने अंदरूनी तवाज़ुन और सुकून और ज़हनी इस्तेहकाम को तलाश करना पड़ेगा। और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को अगर आपने मन में रोशन किया तो यकीनन कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेगी। यकीनन बहुत सारे मामलात के ऊपर गहरे असर डालेगा। उनमें सरे फहरिस्त आपकी सेहत है, आपकी आदात हैं, आपका कैरियर है, आपके तलकात हैं, आपके जुमले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज चदी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के 9वें घर के ऊपर होता हुआ ये गिरन आपकी रूहानी नश्र नुमा, तालीम, आपकी किस्मत, लंबी दूरी सफर पर जो सफरी रुकावटें हैं उन सारी चीजों की जानिब इशारा है। तो इस दौरान जो खासतौर पर मून साइन कैप्रिकॉन है उनको अपने सफर के दौरान कुछ रुकावटों का सामना हो सकता है, तालीम और तदरीस में हो सकता है, कुछ इश्यूज बनेंगे क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो आपके 9वें घर के ऊपर है। और इस दौरान आपके वालिद या आपके सरपरस्त जो भी घर के बड़े हैं उनके साथ इख्तलाफात हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो दानिशमंदी से करना है और ऐसे तनाज़ात से बचने से की कोशिश करनी है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, क्योंकि एहतराम में रहें। सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत देना शुरू करें, आपको आना शुरू। ये मुद्दत आपके लिए रूहानी एनर्जीज को चार्ज करेगी और ये खुद की दरियाफ्त के लिए बेहतरीन वक्त है। और लिहाजा अपने आप को मुराकबे के अंदर मशगूल रखें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद कसरत से करें। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी इन चीज़ों के अंदर अपने टीचर्स की रहनुमाई की ज़रूरत पड़े, तो उसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें। और हो सकता है कभी कभी आपके मालियाती मामलात, पेशा वराना तरक्की के अंदर कुछ रुकावटों का सामना हो सकता है, तो इस दौरान थोड़ा सा क्या सराइयों से अवॉइड कीजिएगा, फिर जाके ये ना हो कि कुछ इश्यूज बनते नजर आए। उसके बाद आते हैं कि दूसरे ज़ोडिकल साइन की जानिब, वो है जी एक्वेरियस। बुर्जदल के तकरीबन जो है ये 8वें घर के अंदर ये गिरन है और इस गिरन के असरात अचानक तब्दीलियों से जुड़े हुए हैं और मुश्तरका वसाइल गालिब होंगे, यानी कि पार्टनरशिप है और अचानक से गैर मुतवक्किल तब्दीलियां हैं और माली जो है विरासत है, मुश्तरका कारोबार है, इन तमाम चीज़ों में हलचल बढ़ती जो है ना, हलचल होती नजर आएगी। और इस दौरान आपको अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जब आप अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देंगे, अपने रोजमर्रा मामूलात में सेहतमंद खाने की आदत और बाकायदा अर्ली मॉर्निंग वॉक करना, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, वरना आपके लिए कुछ हेल्थ इश्यूज जन्म ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्वेरियस ख़वातीन और हज़रात को जो है ना मुकम्मल तौर पर अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी है। जब आप अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देंगे और अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करेंगे, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे और रूहानी मशकों के अंदर शामिल रहेंगे, वो आपकी पेशावाना जिंदगी के अंदर अचानक तब्दीलियां लेकर आएगा। वो तब्दीलियां आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकती हैं और हो सकता है कि आप मख्फी इल्म की जानिब पढ़ें, तहकीक में आपकी दिलचस्पी बढ़े। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर एक्वेरियस आपकी अजवाजी जिंदगी के अंदर कुछ तनाज़ात जन्म लेते हैं, उस तनाज़ात को सब्र से काम लें, अफ़ाम तफ़हीम के साथ, सूझबूझ के साथ उनको हल करने की कोशिश करें, यकीनन फ़ायदा होगा। हर जगह पे जहाँ प्यार होता है वहाँ पे लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, सब कुछ होता है, मगर बहुत जल्द किसी चीज़ से किनारा कशी कर लेना ये मसाइल का हल नहीं है। मसाइल को हमेशा अफ़ाम तफ़हीम के साथ हल किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो ज़ोडिकल साइन है वो है जी
وجود اسپائسس خواتین اور حضرات کے 7ویں گھر کے اندر ہے، تعلقات، شراکت داری، معاہدے۔ ان دوران آپ کے جو یہ گرہن ہے آپ کی شادی شدہ زندگی اور کاروباری ترقی کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑے گا۔ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کی شریک حیات کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے اس میں کچھ تنازعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے لیے آپ کو واضح بات چیت اور کچھ سمجھوتے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ ٹیم ورک کرتے ہیں تو پھر آپ کو غیر ضروری رکاوٹوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اپنے ملازمین اور ساتھی کارکنوں پہ انحصار کرنے سے گریزاں کرنے، یعنی کہ جی انہی کے اوپر وہ کر لیں گے، نہیں، پرسنل ورک ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، تو اس میں آپ کو جو ہے نا پرسنلی اس کے اوپر توجہ دینی ہے، اور وہ توجہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کوئی نئے ایگریمنٹس کر رہے ہیں، کچھ معاہدے آپ نے کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کو پیپر ڈاکومنٹس ان چیزوں کے اوپر آپ کو غور و فکر کرنی، وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اپنی شریک حیات کی جانب سے بھی کچھ ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، وہ ہیلتھ ایشوز آپ کو ڈسٹرب بھی کر سکتے ہیں، کچھ پریشانیاں بھی بن سکتی ہیں، تو اس دوران ان چیزوں کو افہام و تفہیم کے ساتھ ہینڈل کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور غیر ضروری اخراجات اور صبر سے کام لینا۔ یہ وقت ہے صبر سے کام لے کر آگے بڑھنے کا اور کامیابیوں کو گلے لگانے کا، کیونکہ جب انسان اپنی مالی منصوبہ بندی محتاطانہ طریقے سے کرتا ہے تو یقیناً کامیابیاں ملتی ہیں۔ اچھا، اس گرہن کے دوران کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، کچھ وظائف ہیں، کچھ ریمیڈیز اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ ان میں سر فہرست نماز کسوف ہے۔ نماز کسوف کا پڑھنا، 2 رکعت نماز کسوف پڑھیں، بعد جماعت پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکتے تو ویسے پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی لمبی سورہ مبارکہ آپ کو یاد ہے اس سے بڑی ہے وہ پڑھیں، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کثرت سے استغفار کریں، ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو من میں روشن کریں، اور اس روشنی اور اس نور سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد جو خواتین ہیں وہ بھی اسی طرح سے ادا کر سکتی ہیں، اور جو حاملہ خواتین ہیں انہیں چاہیے اس دن روزہ رکھ لیں، روزہ رکھنا بھی بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا، اس سے اگلے دن رکھ لیں۔ یہ 2 دن ہوں گے، 21 اور 22، یعنی کہ 21 کی رات کو یہ گرہن لگنا ہے، 22 کی رات کو یہ ختم ہونا، یعنی کہ صبح کے تقریباً 4 بجے کے قریب یہ ختم ہوگا پاکستان کے اندر۔ تو اس دوران کثرت سے جو ہے آپ استغفار کریں، اپنے دل کے اندر اپنے رب کا خوف پیدا کریں، اور صدقات و خیرات کریں۔ صدقات میں آپ نے سنہری کپڑا صدقہ کرنا ہے، گندم صدقہ کرنی ہے، آپ نے گھی صدقہ کرنا ہے، چنے کی دال، مونگ کی دال، ان چیزوں کو صدقہ کریں، اور پھلوں میں آپ کیلے وغیرہ صدقہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ امید باسک ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر سنہری رنگ کے اسماء پاک پاک ضرور ویزا کریں گے، اور آپ ہمارے چینل کو، ہمارے پلیٹ فارم کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔